amour. It's because of your love. C'est à cause de tes entrailles de miséricorde. And it's because of your fruitfulness of mercy. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Père, nous sommes rassemblés ce matin Father, we encore are assembled this morning devant again ton saint trône. in front of your holy Nous throne. sommes venus We came te témoigner notre amour. to testify our Nous sommes love to you. venus, Seigneur, Lord, we came te témoigner notre attachement. to testify our Nous attachment sommes to you. venus, Seigneur, We came, O Lord, joindre nos voix à celles des 24 vieillards autour du trône pour dire Hosanna, Hosanna, gloire à ton joining Seigneur. our voices to the 24 elders in heaven to say, Hosanna, Hosanna, glory be to your name. Blessed be your name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. When I come into your presence, I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. In your presence there is anointing, and the Spirit moves around me. In your presence, anointing breaks the yoke. When I come into your presence, I'm so happy. I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. In your presence there is anointing, and the Spirit moves around me. In your presence, anointing breaks the yoke. In your presence, anointing breaks the yoke. Mettons nos mains ensemble pour le Seigneur Jésus. Donnons-lui les offrandes. So let us sit on your throne. Accueillons-nous dans sa présence. Let's be seated in his presence. La présence de Dieu nous soutient. Amen. God's presence sustains us. La présence de Dieu est notre force. God's presence is our force. La présence de Dieu nous rend plus que vainqueurs. God's presence makes us more than conquerors. Moïse a dit au Seigneur, Moses said to the Lord, quand il leur a demandé d'aller le servir dans le désert, when he asked them to serve him, to go serve him in the desert, il a dit, he said, si tu ne pars avec moi, he said, si ta présence ne part avec moi, nous ne partirons pas. if your presence does not go with us, we shall not go. Amen. Amen. Parce qu'il avait compris la nécessité de la présence de Dieu. Because he understood the necessity of God's presence. Bien-aimé, la présence de Dieu a été avec nous Beloved, God's presence has been with us durant tout le mois d'avril. all along the month of April. Nous avons expérimenté la puissance de son esprit We experienced the power of his spirit se manifester au manifesting milieu de nous. in our midst. Nous lui retournons toute la gloire. So we give him all the glory. Nous avons vu comment le Saint-Esprit a agi dans la vie de notre frère Adam dimanche. We saw how the Holy Spirit manifested himself in the life of our brother Le Adam Seigneur l'a on relevé. Sunday. The Lord picked him up, Et en moins de 24 heures, il and in less avait than repris. 24 hours, he recovered. Amen. Amen. Il a dit au début de cette année que la faveur surnaturelle est notre partage. He said in the beginning of this year that supernatural favor is our portion. Et la faveur surnaturelle qu'il nous a promise And supernatural favor that he promised to sera us, rendue disponible ce mois de mai par l'amour. and it shall be available through love. L'amour. Love. Amen. Amen. Nous allons lire, notre sœur va lire pour nous
le livre de Jean 3 et le verset 16. We're going to read the book of John chapter 3 verse 16. Jean 3 et le verset 16. John 3:16 says, For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Dieu a tellement aimé le monde. For God so loved the world. Dieu avait un plan merveilleux pour le monde. God had a wonderful plan for the world. Dieu avait une considération pour le monde. God had a consideration for the world. Dieu avait une pensée positive pour le monde. God had a positive mind for the Dieu world. a lancé les regards et a vu l'état du monde. Il avait de la compassion pour le monde. God looked at the world and he found the state in which it was and he had compassion for it. Et il nous a fait grâce. And he gave us the Et grace il a envoyé son Fils unique by giving us his Son, afin que quiconque croit en lui so that whoever believes in him ne périsse point, shall not perish, mais ait la vie éternelle. but have everlasting life. Bien-aimé, qu'est-ce que l'amour? Beloved, what is love? On dit que l'amour est une émotion. People say love is an emotion. Le dictionnaire nous dit que une émotion est un mouvement. And our dictionary tells us that an emotion is a movement. Une émotion, c'est une agitation. An emotion is an agitation. Une émotion est une réaction. An emotion is a reaction. Une réaction affective. An affectuous reaction. Et généralement, une réaction affective intense. And usually an intense affective reaction. L'amour serait donc un mouvement. So love is going to be then a movement. L'amour est une action. Love is an action. L'amour est plus qu'une affection. Love is more than an affection. C'est un mouvement d'une personne à l'autre. It's a movement from one person to another. L'amour est plus qu'un sentiment, c'est un acte. Love is more than a feeling, it's actually an act. Amen. Amen. Et c'est pourquoi dans le texte que nous venons de lire, l'évangile de Jésus selon Jean nous dit au chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. That is why John 3:16 tells us that God so loved the world that he gave. Amen. Amen. Il a donné. He gave. Donc l'amour n'est plus qu'un sentiment. So love is more than a feeling. C'est vrai, comme je disais au début, Dieu avait de la compassion pour le monde. It's true, as I earlier said, God had compassion for the world. Avait une pensée positive pour le monde. God had a positive mind for Et the world. cette pensée et cette compassion a poussé Dieu à agir, So that positive mind and compassion pushed God to act, à venir vers nous. to come towards us. Amen. Amen. Le sacrifice de Jésus Jesus' sacrifice est un sacrifice volontaire. was a willing sacrifice. Il a choisi de quitter son trône, He chose to leave his throne, de devenir un homme, to become a man, d'habiter au milieu de nous and to live among us, et de donner sa vie pour nous. and to give his life for Est-ce us. que quelqu'un peut dire Amen? Can someone say amen? C'est la plus grande preuve d'amour, That is the greatest proof act of love, de donner sa vie. to give his or her C'est life. ce qu'il avait le plus précieux. That is what was precious to Il a him. laissé son trône He left his throne et il est descendu vers and he nous. came down to us. Il a quitté sa nature divine. He left his he left his divine nature Il est descendu and he came et down a pris une nature humaine. and took a human nature. C'est un peu comme si nous, humains, It's like us humans choisissons choose to de devenir un animal. become animals. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelle grande preuve d'amour. What a great proof of love. Il a donné sa vie He gave his life afin que nous ayons la vie. so that we may have life. La nouvelle alliance The new covenant qu'il nous offre that he offers us, est une alliance de salut. it's a salvation covenant. Et cette alliance, c'est une alliance d'amour. And it's a covenant of love. Par amour, Through love, pour nous, Jésus a payé le prix de nos péchés.
péchés. Through love for us, God paid the price for our sins. Il était sans péché He was without sin, et nous étions des pécheurs. and we were sinners. Et il est descendu. And He came down, Il est mort là où nous devons mourir. and He died where we were supposed to Il a die. subi ce que nous devions subir. And He lived where we were supposed to live. Alléluia. Amen. Nous étions des pécheurs. We were sinners, Lui, il était sans péché. and He was without sin. Nous étions faibles. We were weak, Il était fort. and He was Et strong. il a pris notre place And He took our place afin que nous devenions forts. so that we may become strong. Il y a une histoire There's a story dans une école. in a school. Il y avait un jeune homme. There was a young man. En fait, dans cette école, il y avait des instruments, des choses qui se perdaient. En fait, on les volait. Actually, in the school there was stuff, tools, and instruments that got missing because they were stolen by people. Dans les dortoirs, beaucoup de choses se perdaient et on ne savait pas qui les volait. In the dormitories in the school, many things were getting missing and nobody knew who was stealing it. Beaucoup d'élèves se plaignaient. Many students were Et à complaining. cause de ces plaintes, And because of those complaints, le directeur a sorti un règlement. the director came out with a rule. Et il a dit que le jour où on va se saisir du voleur, il va recevoir 100 coups. And he Dans said la that cour de l'école, devant tout le monde. And he said that the day they're going to take hold of the thief, he's going to receive 100 lashes in the front of the Et comme school. on le dit toujours, quand tu fais une chose, il arrive un jour que tu ne le fais pas assez bien, surtout, on dit, il y a 99 jours pour le voleur et un jour pour le patron. Amen. Amen. And it's always said that when you do something bad, there comes a day where you don't do it good enough, and you always get caught. Et il se trouve qu'on a mis la main sur le voleur. So it happened that they took hold of the thief, Et le voleur était un jeune homme, and the thief was a young man. très chétif. He was very skinny. Amen. Amen. Et selon le règlement que le directeur avait sorti, que So, celui sur qui on mettra la main, il va recevoir 100 bons coups et à la cour devant tout le monde. So according to the rule that the principal set up, that which was to give 100 lashes to the person that was getting caught Donc in il front était of donc everybody, arrêté. so they caught him. On devait donc l'amener So they had to bring him à la cour pour lui donner les 100 bons coups. in the school compound to give him the 100 good lashes. Et tel qu'il était présenté, So as he was presented physically, lui donner 100 coups, c'était son arrêt de mort. so giving him, the way he was so skinny, giving him 100 lashes, he would just die. Alors, dans la même école, So in the same school, il y avait un autre élève there was another student dans une classe supérieure à lui. in a higher class than him. Et cet élève était costaud. And that student was very Et cet muscular, élève était fort. and he was very strong. Il avait une constitution physique qui pouvait même supporter même 1000 coups. He had a physical constitution that could support even thousands of Donc, lashes. pendant qu'on avait amené le chétif So when they brought the little skinny guy devant tout le monde pour in le front bastonner, of everybody to lash him, pour le chicoter, c'est comme ça que nous disions souvent. to cane him very well. Amen. Amen. Le costaud est sorti. The muscular guy came out Il a dit, and he said, je veux prendre sa I want place. to take his place. Parce que s'il reçoit 100 coups, Because if he receives 100 il lashes, va mourir. he's going to die. Et le costaud est venu, So the muscular guy le came, gaillard est venu and the muscular guy, avec ses muscles all his muscles, rebondissants big muscles, et a dit, and he je said, veux recevoir les 100 coups à sa place. I want to receive the 100 lashes at his place. Et le chétif, And the little skinny guy, tout tremblotant, he was so shivering. est allé s'asseoir quelque part tout honteux. He went to sit somewhere all shameful. Et le costaud est venu And the muscular guy came, et devant toute l'école, and in front of the whole school, il a pris les 100 coups à la place du chétif. he took the 100 lash at the place of that skinny guy. Quel amour! What
love. Il avait tellement de l'amour pour le chétif. He had so much love for that little skinny guy, Et il a pris sa place. and he took his place. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. That is what Jesus did for us. Jésus a pris nos coups. Jesus took our lashes. Jésus a pris notre humiliation. Jesus took our humiliation. À notre époque, In our time, quand on devait t'humilier, when they were supposed to humiliate quand on you, devait te donner une bonne when leçon, they're supposed to give you a good lesson, on t'amenait à la cour de l'école, they brought you in the school compound à la récréation. and break time. Et 4 bons gaillards te saisissaient. And big muscular guy took hold of you in front of everybody. Et on te donnait une bonne fessée correctionnelle. And they give you a very good lashing. Amen. Amen. Voilà l'humiliation que le chétif devait recevoir, mais le costaud a pris cette humiliation pour lui. That is the type of humiliation that the skinny guy was supposed to receive, although the Voilà. muscular guy took it for him. En quelque sorte, l'illustration de ce que Jésus a fait pour nous. That is, in some type of way, the illustration of what Jesus did for us. Il nous a aimés He loved us, et il a accepté d'être condamné à notre place. and he accepted to be condemned at our place. Bien-aimés, Beloved, quand nous nous repentons de nos péchés when we repent of our sins et que nous acceptons Jésus and that we accept Jesus dans notre vie, in our lives, quand nous l'invitons dans notre cœur when we invite him in our à heart devenir notre Seigneur et notre to Sauveur, become our Lord and Savior, nous devenons son fiancé. we become his fiancé. Nous nous fiançons à lui. We fiance ourselves to Nous, him. chrétiens, Us Christians, nous sommes fiancés à Jésus. we are engaged to Nous nous Jesus. préparons pour les noces quand il reviendra. We are getting ready for the honeymoons when he's going to come back. Jésus est le fiancé et nous sommes la fiancée. Jesus is the fiancé and we are the fiancé. Jésus est l'époux et nous sommes l'épouse. Jesus is the husband and we are the wives. Amen. Amen. L'église de Christ est l'épouse de Jésus. And the church of Christ is the wife of Jesus. Et cette alliance a été scellée quand nous sommes repentis et que nous avons accepté Jésus dans notre cœur. And that covenant came together when we repented and accepted Jesus in our heart. Nous avons fait alliance avec lui. We made a covenant with Nous him. sommes les vierges de Jésus. And we are the Jesus' virgins. Qui nous préparons pour les noces du dernier jour. And we are preparing ourselves for the honeymoons of the last Nous days. allons lire dans le livre dans l'évangile de Jésus selon Matthieu au chapitre 25. We're going to read our Bible in the book of the Gospel of Jesus according to Matthew Chapitre 25 du verset 1 au verset 13. chapter 25 from verse 1 to 13. Et la sœur Flora va lire pour nous. Matthew chapter 25 verse 1 to 13. At that time the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise, however, took the oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, "Here is the bridegroom, come out to meet him." Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil, our lamps are going out." "No," they replied, "there may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later the others also came. "Sir, sir," they said, "open the door for us." But he replied, "I tell you the truth, I don't know you. I don't know you. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour." Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Therefore, keep watch, because you do not know the day. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Amen. Amen. Comme je l'ai dit tantôt, quand nous avons reçu Jésus,
dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons l'épouse de Jésus. L'Église est l'épouse de Jésus. As I earlier said, when we receive Jesus as our Lord and Savior in our hearts, we become His wife. The church is the wife of Jesus. Dans la parabole des 10 vierges, la Bible nous dit qu'il y avait 5 vierges qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. In the parable of the 10 virgins, the Bible tells us that 5 of them were foolish and 5 were wise. Les 5 vierges qui étaient folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. Comme l'époux tardait, The bridegroom was a long time in coming. comme l'époux tardait, The bridegroom was a long time in coming. toutes s'assoupirent et s'endormirent. And they all became drowsy and fell Et au asleep. milieu de la nuit, And at midnight, il y eut un grand cri. the cry rang out. Voici l'époux, Here is the bridegroom. allez à sa rencontre. Come out to meet him. Alors toutes les vierges se réveillèrent Then all the virgins woke up et préparèrent leurs lampes. and trimmed their lamps. Et les folles dirent aux sages, The foolish one said to the wise, donnez-nous un peu de votre huile, give us some of your oil. car nos lampes s'éteignent. Our lamps are going out. Ta lampe ne va pas s'éteindre. Your lamps shall not go out in Jesus' name. Amen. Les sages répondirent, No, they replied. non, car il n'y en aura pas assez pour nous There et pour vous. may not be enough for both of us and you. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. Pendant qu'elles allaient en acheter, But while they were on their way to buy the oil, l'époux arriva. the bridegroom arrived. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. The virgins who were ready went in with him to the wedding Et banquet, la porte fut fermée. and the door was shut. La porte du royaume ne te sera pas fermée. The door of the kingdom shall not be shut in front of you in Jesus' name. Je dis que la porte du royaume des cieux ne te sera pas I said fermée. the door of the kingdom of heaven shall not shut in your face in Jesus' name. La Bible nous dit que plus tard, The Bible says later on, les autres vierges vinrent et dirent, the others also came. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Sir, sir, they said, open the door for us. Mais le Seigneur, l'époux, répondit, But the Lord, the husband, said, je vous le dis en vérité, I tell you the truth, je ne vous connais pas. I do not know you. Puisse le Seigneur ne pas te répondre qu'il ne te connaît pas. May God never tell you that he doesn't know you. Je dis I que say, puisse le Seigneur Jésus au dernier jour, au jour des noces de l'agneau, de la grande fête dans le royaume, puisse le Seigneur ne pas te dire je ne te connais pas. may God not tell you on the wedding banquet that he doesn't know you. Je ne te connais pas, je ne vous connais pas. I don't know you. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Therefore, keep watch because you do not know Comme the day je le or the hour. Comme je le disais tantôt, bien-aimé, l'Église est l'épouse du Christ. As I was saying, the church is the wife of Jesus. Nous devons nous préparer pour son retour prochain. We need to prepare ourselves for his next Même coming. si le Seigneur tarde à venir, Even if the Lord is taking a long time to nous ne come, devons pas nous assoupir. we don't have to be drowsy and Nous sleepy. ne devons pas nous laisser